Good morning guys. Akong buhaton karon is ako ning i-upgrade ang iyang hard drive og SSD. So natangtang naman ako yung karaan ng hard drive. So mo ni siya HP Pro Windows. Model is mo yung model guys. HP Pro HP Compact DI Elite. Mo ni siya. I-upgrade na to og SSD. So mo ni iyang sulod kani. So wala nang hard drive kaya ako nagitangtang uba na dala andre asa na kani karaan niya from old is HDD to this one atong ilisan ani para mapaspas siya Kingston. So karon aton sang stop atong video kay para itaod sa na to. Okay guys, nataod na. Wala na siya. So ato na siyang i-reformat. Gamitan tani og Windows 10. Ang specs ani 8GB ang RAM, Core i3, HP Compact. Intel ang board. Okay. So, let's do reformat guys. Oh guys, mag-reformat na taron. So, kung HP F9 lang boot menu, F9 boot menu, press F9 for bit menu. So, select na to ang hard USB plus drive. Piliun na to ang Lexar USB plus drive. Enter. So guys, ito na siyang reformaton of Windows 10. Reformaton og Windows 10. Okay. Next. Click next. Click next. Click install now. Muna siya HP Compact. HP Compact. So at na siyang I don't have a product key. Later na to i-activate. So Windows 10 Pro. Click next. And click accept the license. Click next. Click custom. Click new. Apply. Di na lang itong partition kay gamay raman kaning SSD. So whole drive atong gamiton. System lang siya kay naman patulan ni butangan og external hard disk para sa storage niya. So click next. So karon atong huwaton tanaw na to pila ka minuto mahuman ang Windows 10 installing sa SSD Kingston 240GB. So
Nag-start siya og 4 minutes 40 seconds. So tan-aw na to pila ka minuto install ang Windows 10 sa SSD Kingston. Okay, 1 minute na ago. So medyo pas. In 1 minute na siya sa 62%. Three minutes nasa 78% na. Pas good ang installation sa SSD. Okay, 4 minutes 88%, 90%. Five minutes, 96%. Ay, 4 minutes pala. 4 minutes. Okay. Nagsugod siya 4 minutes. Mga 2 minutes na di ay. Nagsugod na siya 4 kapin, 2 minutes only. Sorry guys, nasayo pa ko tanaw sa akong relo guys. 2 minutes ra ang installation sa 2 minutes installation. See. Start mo na. Okay guys. Pag yun nanawag, unya na tamutubag kay nag-video pa ta. Windows and getting ready for sayo po ganiya mga minutes na to seconds na dato ito. So 4 minutes. Restarting. Itong installation plus drive.
Kapit na. Just a moment. Okay. Click next. Philippines. Where is Philippines here? Select Philippines. Select Philippines. Click yes. Then click yes. Skip. I don't have internet. Continue limited setup. Name is password, di lang natubutang ko password. So custom lang tayo guys. No lang sa for now. Okay guys. So mana og install sa Windows 10. Ta dire folder. Right click ta dire so so, Windows 10 Pro 21 H1 version. Ano siya? So okay na. Done installation. So ato ning i-activate kung consent ko pero good to go na ni siya.